السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح هذا ليكزيرسيس، وطبعا هذا ليكزيرسيس تيخص درس continuité d'une fonction numérique. Soit f la fonction définie par f de x égale x moins 1 plus racine cubique de x à la puissance 3 plus 1. La première question, déterminer l'ensemble de définition de cette fonction. Et dans la dictée, on a x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f équivaut. ونشوفوا شنو هما لي كونديسيون اللي عندنا في لا فونكسيون. هنا تلاحظوا عندنا راسين كوبيك، اذا هادشي اللي داخل في لا راسين كوبيك خصو يكون بوزيتيف. اذا équivaut x à la puissance 3 plus 1 supérieur ou égal 0. équivaut عندنا x à la puissance 3, le 1 نجيبو l'autre côté, supérieur ou égal moins 1. équivaut هنا عندنا موان 1 وتنعرفو أن موان 1 تيساوي موان 1 على بويسونس 3. x على بويسونس 3 supérieur ou égal موان 1 على بويسونس 3. ودابا غادي نستعملو هاد ليكيفالونس على بويسونس 3 supérieur ou égal b على بويسونس 3 équivaut أن a est supérieur ou égal b. إذن équivaut أن x est supérieur ou égal moins 1. D'où, dans l'ensemble de définition, il y a l'ensemble des nombres réels qui sont supérieurs ou égaux moins 1. Et donc d de f égale l'intervalle moins 1 plus l'infini. ننتقلوا دابا la question 1b. Calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini x moins 1 plus racine cubique de x à la puissance 3 plus 1. Limite de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de l'hadchi اللي داخل في la racine cubique quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de la racine cubique en plus l'infini, c'est plus l'infini. هنا لاحظوا عندنا composé de deux fonctions. عندنا h range g ولا h ديال g de x. g de x هي هادشي اللي داخل في la racine cubique. و h هي la fonction racine cubique. عندنا limite ديال g quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. غنشوفو la limite ديال h en plus l'infini. limite ديال h هي قلنا racine cubique ديال x. Quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. إذن la limite ديال هادشي c'est plus l'infini. Plus l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini. إذن غادي نكتبو égal plus l'infini. ونديرو bien sûr la justification car limite quand x tend vers plus l'infini, نبداو بهاد la partie x moins 1 égal plus l'infini. نشوفو هادشي اللي لداخل. limite quand x tend vers plus l'infini ديال x à la puissance 3 plus 1 égale plus l'infini. وغنشوفو دابا la limite ديال racine cubique في هادشي اللي خرج لينا plus l'infini. limite quand x tend vers plus l'infini ديال racine cubique de x égale plus l'infini. إذا limite ديال هادي c'est plus l'infini و limite ديال هادي plus l'infini. إذا la limite ديال هادشي كله c'est plus l'infini. نشوفو دابا la deuxième limite. Limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x moins 2x. هي limite quand x tend vers plus l'infini غنعوضو f de x بالexpression ديالها x moins 1 plus racine cubique ديال x à la puissance 3 plus 1 moins 2x.
égale limite quand x tend vers plus l'infini x moins 2x هي moins x إذا ناقص واحد غنخليه هنا نحطو هو الأول زائد لا racine cubique ديال x à la puissance 3 plus 1 وناقص جوج x زائد x هي ناقص x. الليميت ديال ناقص واحد في بلوس لانفيني هي ناقص واحد. الليميت ديال هاد لا كونتيتي ديجا حسبناها سي بلوس لانفيني. والليميت ديال موان اكس سي موان لانفيني. بلوس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني. الوغ هنا كما تلاحظوا هاد ناقص واحد ما طرح ليا حتى شي مشكل. لا ليميت اللي غتخرج ليا هنا غنزيد عليها ناقص واحد وتعطيني لا ليميت ديال لا فونكسيون اف. الا خرجت بلوس لانفيني هنا عندي ناقص واحد دونك لا ليميت سي بلوس لانفيني. خرجت هادي موان لانفيني وهنا عندي ناقص واحد دونك لا ليميت سي موان لانفيني. خرجت ان نومبر ريال هنا عندي موان زان الوغ لا ليميت هي موان زان بلوس ال ولا هي ال موان زان. اذا غادي نركز دابا على هاد لا بارتي نعرف لا ليميت ديالها. باش نحسبوا لا ليميت ديال هاد لا كونتيتي كاين اللي غادي يفكر في التعميل يعمل داخل بإكس على بويسونس 3 دونك غتخرج له على برا إكس وغيعمل هاد إكس مع هاد إكس اللي ديجا هنا. ولكن هنا التعميل ما غاديش يصدق لأن غوماركي بيان هاد إكس اللي عندنا هنا هو ناقص راسين كوبيك ديال إكس على بويسونس 3. لو كوفيسيون اللي حدا إكس على بويسونس 3 سي 1 ولو كوفيسيون اللي حدا إكس على بويسونس 3 سي 1. لأن التعميل ما غاديش يصدق غادي يعطيك فورم انديتيرميني. روغاردي بيان نزيدو نشرحو علاش. الوغ إلا عملنا بإكس على بويسونس 3 لتحت تولي عندنا راسين كوبيك ديال إكس على بويسونس 3 1 بلس 1 sur x à la puissance 3 moins x. غنفرق لا racine cubique. racine cubique ديال x à la puissance 3 هي x fois racine cubique ديال واحد زائد واحد على x à la puissance 3 ناقص x. دابا غنعملو ب x x fois racine cubique ديال واحد زائد واحد على x à la puissance 3 ناقص واحد. دابا إلا حسبنا لا ليميت روغاردي بيان لا ليميت ديال هادي سي زيرو. إذا لا ليميت ديال هادشي سي ان وهنا عندي ان ان موان ان سي زيرو. إذا لا ليميت ديال هاد لا كونتيتي سي زيرو ولا ليميت ديال إكس كون إكس تون فيغ بلوس لانفيني سي بلوس لانفيني. بلوس لانفيني فوا زيرو فورم انديتيرميني. الوغ روماركي بيان اللي خلى هنا فورم انديتيرميني بقى هي عندنا واحد هنا وواحد هنا. Alors كوكان باغ اكزومبل هنا حدا x à la puissance 3 كان 2 2x à la puissance 3 دونك هنا غتولي عندنا 2 هنا 2 هنا 2. في هاد الحالة ما غيكونش فورم انديتيرميني. ليميت ديال هادي هي 0. إذا الليميت ديال هادشي هي راسين كوبيك ديال 2 ناقص واحد وهذا est un nombre strictement positif. Limite ديال x c'est plus l'infini. Plus l'infini fois le nombre qui est strictement positif c'est plus l'infini. إذا le résultat c'est plus l'infini. إذا هنا فاش تلاحظ أن راه عندك نفس الكوفيسيون بيان سور هاد x هاد لا كونتيتي اللي هنا خصك تردها على شكل راسين كوبيك باش يبان لك مزيان. يعني x راسين كوبيك ديال x على بويسونس 3. شوف لو كوفيسيون اللي حدا x على بويسونس 3 هنا لو كوفيسيون اللي حدا x على بويسونس 3 هنا. الا كانوا متساويين عرف بلي التعميل راه ما غاديش يصدق. بما ان التعميل ما غاديش يخدم اذا غادي ندوزو لوطخ تكنيك اللي هي الضرب في المرافق. ايكال ليميت كون x tend vers plus l'infini moins 1 بلس غادي نضرب في المرافق ديال هادي. بيان سور حنا خصنا نحيدو هاد لا راسين كوبيك. الا سمينا هادي a وهادي b a moins b فاش غادي نضربوه باش يعطينا a لا بويسونس 3. خصنا a لا بويسونس 3 باش تزول لينا هاد لا راسين كوبيك moins b لا بويسونس 3. اذا غنضربوها في a كاري بلس a b بلس b كاري. a هي لا راسين كوبيك ديال x على بويسونس 3 بلس 1 و b هي x. فوق عندنا راسين
كوبيك ديال x à la puissance 3 plus 1 moins x قلنا غنضربو في المرافق ديالها racine cubique ديال x à la puissance 3 plus 1 au carré plus a fois b هادي في هادي x fois racine cubique ديال x à la puissance 3 plus 1 plus b au carré x هي x au carré. بيان سور ضربنا في هاد لا كونتيتي الفوق خصنا نضربو فيها حتى لتحت، اذا غتولي عندنا لتحت غاسين كوبيك ديال x à la puissance 3 plus 1 au carré plus x racine cubique ديال x à la puissance 3 plus 1 plus x au carré égale limite quand x tend vers plus l'infini moins 1 plus a moins b fois a carré plus ab plus b carré متطابقة مع اللي ديجا كتبت هي a à la puissance 3 donc هادي à la puissance 3 racine cubique ديال x à la puissance 3 plus 1 au carré pardon à la puissance 3 ناقص b au carré b à la puissance 3 اللي هي x à la puissance 3 la racine cubique مع la puissance 3 غادي تمشي إذن هنا غيبقى لينا غير x à la puissance 3 plus 1 بيان سور هاد x à la puissance 3 غتختزل مع هاد x à la puissance 3 غتبقى لي هنا غير واحد ولتحت عندي غاسين كوبيك ديال x à la puissance 3 plus 1 au carré plus x racine cubique ديال x à la puissance 3 plus 1 plus x carré. Limite ديال هادي سي plus l'infini limite ديال هادي سي plus l'infini limite ديال هادي سي plus l'infini إذا limite ديال هادشي كله اللي لتحت سي plus l'infini 1 sur plus l'infini سي 0 إذا هادي limite ديالها سي 0 وعندنا هنا moins 1 إذا لا limite سي moins 1 وبيان سور نكتبو لا جوستيفيكاسيون كما ديجا قلنا هنا راه عندنا كومبوزي ديال دو فونكسيون racine cubique ديال x à la puissance 3 plus 1 هادشي اللي لداخل غادي لبليس l'infini والليميت ديال racine cubique في بليس l'infini هي بليس l'infini دونك حتى هادي الليميت ديالها بليس l'infini سي لا ميم اكسبرسيون limite ديال x c'est plus l'infini ou limite ديال x carré c'est plus l'infini. ننتقلوا دابا la question 2a. Montrer que f est continu sur d de f. d de f هي l'intervalle moins 1 plus l'infini. L'expression ديال f هي هادي. هاد la fonction elle est continue sur d de f لأنها polynomiale. Elle est continue sur R donc en particulier sur d de f. بقات لينا هاد la fonction. هنا عندنا le composé ديال deux fonctions. g ديال h de x h de x هي la fonction اللي لداخل x à la puissance 3 plus 1 و la fonction g هي la racine cubique. باش نبينو ان g en h est continu sur d de f خصنا 3 conditions. اول condition هي ان h est continu sur d de f. Deuxième condition h ديال d de f تكون inclus في R+. حيت عارفين أن la fonction g اللي هي racine cubique est continue sur R+. إذا قلنا 3 conditions h est continu sur d de f h ديال d de f inclus في R+, يعني tout simplement أن la fonction h est positive sur d de f. Ou la condition الثالثة هي g est continu sur R+, pardon, c'est R+. نكتبو دابا la rédaction de la réponse. On a h هي la fonction qui à chaque x fait associer x à la puissance 3 plus 1 et continue et positive sur d de f.
إذن هاد لي دو كونديسيون جمعتهم في phrase وحدة كما تلاحظوا. Et la fonction g la fonction qui à chaque x fait associer racine cubique de x est continue sur R+. Donc, la fonction qui à chaque x fait associer les à g en h, donc g en h, et la fonction qui à chaque x fait associer racine cubique de x à la puissance 3 plus 1, ou l'intérieur tout simplement g en h. Et déjà هضرنا على h و g, donc g en h عارفينها شنو هي, et continue sur d de f. نسينا ما قلناش علاش هاد لا فونكسيون elle est continue car elle est polynomiale. نزيد هنا car elle est polynomiale. دابا بقات لينا هادي la fonction qui à chaque x fait associer x moins 1 et comme نسميوها L, la fonction L qui à chaque x fait associer x moins 1 et continue sur d de f alors bien sûr هنا car elle est polynomiale. Alors la fonction f il y a L plus g en h. L plus g en h et continue sur d de f. Il y en a la somme des deux fonctions continues est une fonction continue. Et continue sur d de f. Nous la question de B. Vérifie que pour toutes A et B de D de F, si A est inférieur strictement à B, alors F de A est inférieur strictement à F de B. يعني المطلوب هنا هو نبينو أن la fonction F est strictement croissante sur D de F. قالوا لي هنا pour toutes A et B de D de F. إذن أول حاجة في la rédaction غادي نفيكسيو A et B de D de F, soit A, B appartient à D de F. باش نمونطريو هاد لامبليكاسيون غادي نفترضو ان A est inférieur strictement à B و نبينو ان F de A est inférieur strictement à F de B. Supposons que A est inférieur strictement à B et montrons que F de A est inférieur strictement à F de B. F de A il y a A moins 1 plus racine cubique il y a A à la puissance 3 plus 1 ou F de B il y a B moins 1 plus racine cubique ديال B à la puissance 3 plus 1. إذن غادي نحاولو نبينو هاد l'inégalité. غادي نرفعو à la puissance 3. Donc A à la puissance 3 est inférieur strictement à B à la puissance 3. غادي نزيدو واحد. Donc A à la puissance 3 plus 1 est inférieur strictement à B à la puissance 3 plus 1. Donc, غادي نهبطو la racine cubique. Racine cubique ديال A à la puissance 3 plus 1 inférieur strictement racine cubique ديال B à la puissance 3 plus 1. Bien sûr, les deux quantités sont positives حيث A و B راه كاينين في D de F. Et comme غادي نقصو واحد في هادي A ناقص واحد inférieur strictement B ناقص واحد
Donc, on va dire somme terme à terme ديال هاد les deux inégalités. هادي زائد هادي inférieur strictement من هادي زائد هادي. Donc, a moins 1 plus racine cubique de a à la puissance 3 plus 1 est inférieur strictement b moins 1 plus racine cubique de b à la puissance 3 plus 1. D'où هذه هي f de a وهذه هي f de b. D'où f de a est inférieur strictement f de b. ننتقل دابا à la question de C. On déduire que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j indéterminé. إذا أنا غنستعملو التhéorème de la fonction réciproque. خصنا نفيريفيو deux conditions بالنسبة لا fonction f. خصها تكون strictement monotone يعني strictement croissante ولا strictement décroissante. و خصها تكون continue. Bien sûr strictement monotone sur l'intervalle هنا هو d de f ou continue sur l'intervalle d de f. حنا في la question précédente بينا أن f est strictement croissante sur d de f لأن هاد l'assertion تتعني أن f est strictement croissante sur d de f. غادي نكتبو d'après la question précédente f est strictement croissante sur l'intervalle d de f. Ou la question de A, بينا أن f est continue sur d de f. إذا غادي نكتبو et comme f est continue sur d de f, alors d'après le théorème de la fonction réciproque, alors d'après le théorème de la fonction réciproque, f admet une fonction réciproque f-1 وكما شفنا في الدرس إلا كانت une fonction f admet une fonction réciproque sur un intervalle i f غادي من l'intervalle i sur f de i يعني f-1 غتكون غادية من f de i sur i f de i sur i. إذن f-1 il est défini sur f de i. هنا في الحالة ديالنا i هو d de f هو هاد l'intervalle moins 1 plus l'infini. إذن f-1 défini sur l'intervalle j اللي هو f ديال d de f. دابا غادي نحددو l'intervalle j avec l'intervalle j égale هو f ديال d de f و d de f هي l'intervalle moins 1 plus l'infini. بما أن f est strictement croissante و continue alors f ديال هاد l'intervalle الترتيب ما غيتبدلش. هنا غنديرو f ديال moins 1 و هنا غنديرو limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x égale f ديال moins 1 إلا حسبناها moins 1 moins 1 هي moins 2 وهنا إلا عوضنا moins 1 غتعطينا 0. إذا هو moins 2 والليميت في بليس لانفيني ديجا حسبناها لقينا تتساوي بليس لانفيني. إذا الانترفال جي هو هذا. ننتقلو دابا لا كيسيون 3. Question 3a. Montrer qu'il existe un unique élément alpha appartient à d de f tel que racine cubique de 1 plus alpha à la puissance 3 égale 2 moins alpha. Alors, regardez bien, on a racine cubique de 1 plus alpha à la puissance 3 ou la fonction, l'expression de là, on a racine cubique de x à la puissance 3 plus 1. Cette l'égalité, f. Regardez bien, on a racine cubique de 1 plus alpha à la puissance 3 égale 2 moins alpha.
باش نبينو اف غنزيدو على هاد الكونتيتي غنزيدو عليها الفا موان زان، نزيدوها في لي دو كوتي الفا موان زان بلس راسين كوبيك ديال ان بلس الفا لا بويسونس 3. إلا زدنا هادي في هاد الكوتي خصنا نزيدوها حتى في لوطخ كوتي 2 موان الفا غنزيدو الفا موان زان، زدنا الفا موان زان في لي دو كوتي. وغاردي بيان الفا غادي تمشي مع موان الفا و 2 موان زان هي 1. وهذه تتكافئ أن اف ديال الفا، هذه هي اف ديال الفا إيكال 1. إذا دابا لا كيستيون غتولي مونطري كيل إكزيست ان أونيك الفا في دي دو اف تيل كو الفا تيفيريفي اف دو الفا إيكال 1. هنا كاين اللي غادي يفكر في التيوريم دي فالور انترميديير، مي روغاردي بيان هما قالولك الفا ابارتيان ل دي دو اف. الفا ابارتيان ل دي دو اف اللي هي لانترفال موان 1 بلس لانفيني. ما يمكنش تخدم بالتي في اي على ان انترفال كوم سا، التي في اي تخدم بها غير على دي زانترفال دو تيب ا بي، يعني على دي سيغمون تيكونوا فيرمي من لي دو كوتي. هاد الانترفال ني با دو سو تيب، إذا ما يمكنش نخدمو بالتي في اي. لا ريبونس هنا اي تري سامبل، روغاردي بيان. غادي نستعمل لا كيستيون بريسيدونت. ديجا بينت ان اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اف موان 1. إذا هاد لا فونكسيون اللي غادية من دي دو اف سور اف ديال دي دو اف تتفيريفي أنه pour tout élément من f de d de f, regardez bien, pour tout y appartient à f de d de f, il existe un unique élément d de f, il existe unique x d de f, tel que f de x égale y. يعني أن كل élément من هذا l'ensemble عنده unique antécédent بلا fonction f في l'ensemble d de f. بمعنى آخر وأوضح هو أن pour tout y من f ديال d de f l'équation d'un connu x f de x égale y عندها unique solution في d de f. يعني كيف ما خديتي y في هذا l'ensemble il existe unique x في هذا l'ensemble tel que f ديال x هي y. كيف ما خديتي y في هذا l'ensemble كاين unique x في هذا l'ensemble tel que الصورة ديال هذا لو x هي y. alors regardez bien ici حنا عندنا f de alpha égale 1. بغينا نبينو أنه il existe unique alpha appartient ل d de f tel que f de alpha égale 1. إذا يكفي نبينو أن واحد appartient لهاد l'ensemble. إلا كان واحد appartient لهاد l'ensemble donc il existe unique élément سميوه alpha في d de f tel que f de alpha égale 1. حنا ديجا حددنا f ديال d de f. f ديال d de f هي l'intervalle moins 2 plus l'infini. إذا le 1 appartient لهاد l'intervalle. إذا 1 راه عنده unique antécédent بلا fonction f. يعني أنا l'équation f de x égale 1 عندها unique solution في l'ensemble d de f. يعني il existe unique alpha في l'ensemble d de f tel que f de alpha égale 1. إذا في la rédaction غادي نكتبو قلنا f ديال d de f اللي هي l'intervalle j égale l'intervalle moins 2 plus l'infini. Et comme le 1 appartient à f de d de f, donc il existe unique alpha appartient à d de f tel que f de alpha égale 1. حنا بيان سور المطلوب ماشي هو نبينو il existe unique alpha في d de f tel que f de alpha égale 1. خصنا نبينو انه هاد لو الفا تيفيريفي هاد ليكواسيون. اذا غادي نكتبو دونك
f de alpha هي alpha moins 1 plus racine cubique ديال alpha à la puissance 3 plus 1 égale 1. Alors هنا غادي نخليو غير racine cubique ديال alpha à la puissance 3 plus 1 فواحد الكوتي كما تلاحظوا égale 1 وهادو غادي نجيبهم لوطر كوتي الفا غتولي موان الفا و موان 1 غتولي بلس 1 c'est-à-dire que racine cubique ديال alpha à la puissance 3 plus 1 égale 1 plus 1 هي 2 moins alpha. ننتقلوا دابا la question 3b. Montrer que alpha appartient à l'intervalle ouvert 0,1. يعني خصنا نمونطريو ان alpha elle est inférieure strictement à 1 ou supérieure strictement à 0. هادشي تيكافئ إلا دخلنا لا فونكسيون f. La fonction f elle est strictement croissante. إذا غيبقى نفس l'ordre f de 0 inférieur strictement à f de alpha inférieur strictement à f de 1. هادشي تيكافئ encore أن f de 0 inférieur strictement f ديال alpha كما ديجا بينا في la question précédente هي 1 inférieur strictement f de 1. يعني هادشي تيكافئ أن 1 appartient à l'intervalle ouvert f de 0 f de 1. إذن إلا بينا هادي راه بينا هادي حيت متكافئين. باش نبينو هادي خصنا أولا نحسبو f ديال 0 و f ديال 1. غادي نكتبو أون f ديال 0 f ديال 0 غتعطينا هنا 0 ناقص 1 هي ناقص 1 و راسين كوبيك ديال 1 هو 1 ناقص 1 زائد 1 هي 0 و f ديال 1 إيكال هنا تعطينا 0 وهنا راسين كوبيك ديال 2. دونك effectivement 1 راه صغار من f ديال 1. regardez bien donc 1 صغار من f ديال 1 اللي هي راسين كوبيك ديال 2. هنا غنديرو f ديال 1 علاش 1 صغار قطعا من راسين كوبيك ديال 2 حيت الا رفعنا لا بويسونس 3 1 راه صغار قطعا من 2. 1 على بويسونس 3 هي 1 وهذه على بويسونس 3 هي 2. 1 بيان سور راه كبر قطعا من 0 اللي هي f de 0. غادي نكتبو الوغ f ديال 0 و1 هو f de alpha inférieur strictement f de 1. Donc 0 inférieur strictement alpha inférieur strictement 1 car la fonction f est strictement croissante sur d de f. Car f est strictement croissante sur d de f. نقدروا نستعملوا f moins 1 كما شفنا في الدرس. f moins 1 و f تيكون عندهم la même monotonie. هنا f est strictement croissante إذا حتى f moins 1 est strictement croissante. ولا كانت une fonction strictement croissante على un intervalle i كان عندك a inférieur strictement à b donc تقدر تستنتج أن f de a est inférieur strictement à f de b. هنا عندنا f moins 1 هي اللي strictement croissante على l'intervalle f de d de f وهادو بثلاثة راه كاينين في f de d de f. ندخلو f moins 1 f moins 1 ديال f de 0 inférieur strictement f moins 1 ديال f de alpha inférieur strictement f moins 1 ديال f de 1. f moins 1 ديال f de 0 c'est 0. f moins 1 ديال f de alpha c'est alpha. f moins 1 ديال f de 1 c'est 1. ننتقلوا دابا la question 3c. Calculer f moins 1 de 0 f moins 1 ديال moins 1.
طبعا هنا l'expression ديال f moins 1 n'est pas demandée. باش نلقاو f moins 1 ديال 0 اللي سمينا هو x، الوغ هادي تتكافى ان 0 كما شفنا في الدرس 0 إيكال f دو x. إذا باش نلقاو f moins 1 دو 0 اللي هي x غنحلو هاد ليكواسيون 0 إيكال f دو x. إذا سوا x appartient le d de f, l'intervalle moins 1 plus l'infini, on a l'équation f de x égale 0. f de x égale 0 équivaut f de x il y a x moins 1 plus racine cubique de x à la puissance 3 plus 1 égale 0 équivaut. نجيب هادشي هذا l'autre côté ونرفع على puissance 3 باش نحيد هاد la racine cubique. Racine cubique ديال x à la puissance 3 plus 1 égale x moins 1 غتولي 1 moins x équivaut. دابا غنرفع على puissance 3 تبقى لي هنا غير x à la puissance 3 plus 1 égale 1 moins x à la puissance 3. A moins b à la puissance 3, il y a a à la puissance 3 moins a carré b plus a b carré moins b à la puissance 3. Donc équivaut x à la puissance 3 plus 1 égale a هنا هو 1 و x هو b. 1 à la puissance 3 هي 1 ناقص 3 في 1 au carré في b. دونك 1 au carré هو 1 و x دونك غتبقى لنا 1 في x هي x بلس 3 في 1 فوا x au carré هي 3x au carré ناقص x à la puissance 3 équivaut. غادي نختزلو هاد الواحد ناقص x à la puissance 3 غنجيبوها لهنا غتولي هي x à la puissance 3 مع هاد x à la puissance 3 اللي كاين هنا سي 2 x à la puissance 3 ناقص 3 x carré زائد 3 x égale 0. غادي نفاكتوريزي ب x fois 2x au carré moins 3x plus 3 égale 0 équivaut x égale 0 ou 2x carré moins 3x plus 3 égale 0. نستعملو دلتا باش نحلو هاد ليكواسيون. ناقص 3 au carré b au carré ناقص 4 3 في 2 هي 9 ناقص 4 في 3 هي 12 12 في 2 هي 24 ناقص 24. إذا تيبان لكم أن دلتا إلي ستريكتومون نيجاتيف. إذا هاد ليكواسيون راه معندها حتى شي حل. إذا هادشي تيكافئ tout simplement أن x égale 0. نكتبو entre parenthèses la justification car le discriminant de l'équation est strictement négatif. D'où إذا f moins 1 ديال 0 هي 0. واحد الملاحظة مهمة هنا كان يمكن لينا بلا ما نديرو هادشي كله نعرفو f moins 1 ديال 0. Regardez bien في la question précédente فاش حسبنا f ديال 0 فاش حسبنا f ديال 0 لقينا تيساوي 0. إذا f moins 1 ديال 0 c'est 0 tout simplement. في la question précédente فاش حسبنا f ديال 0 لقيناها هي 0. إذا 0 égale f moins 1 de 0 tout simplement. نقلبو دابا على f moins 1 ديال moins 1 بنفس الطريقة. f moins 1 ديال moins 1
égale x. هادشي تيكافئ أن moins 1 égale f de x. إذا غادي نحلو l'équation f de x égale moins 1 équivaut أن x moins 1 plus racine cubique ديال x à la puissance 3 plus 1 égale moins 1 équivaut نختزلو بهاد moins 1 هاد لو x غنجيبوها لوطخ كوتي racine cubique ديال x à la puissance 3 plus 1 égale moins x ودابا غنرفع على puissance 3 équivaut x à la puissance 3 plus 1 égale moins x à la puissance 3 هي moins x à la puissance 3 équivaut moins x à la puissance 3 غنجيبها لهنا 2x à la puissance 3 وهاد le 1 غنجيبو لهنا غيولي moins 1 équivaut أن x à la puissance 3 égale moins 1 sur 2. Alors هنا attention باش تهبط la racine cubique باش تحيد هاد à la puissance 3 حيت إلا هبطتيه في les deux côtés regardez bien يكون عندك moins 1 sur 2 داخل la racine cubique وهادشي طبعا خطأ لأن la racine cubique اللي ديفيني غير على r plus racine cubique إلا درتيها النومبر خصو يكون بوزيتيف هنا équivaut إذا لا سوليسيون ديال هاد البروبليم غنحاولو نردو هاد الكوتي على شكل شي حاجة لا puissance 3 regardez bien x à la puissance 3 égale moins racine cubique ديال 1 sur 2 le tout à la puissance 3 إلا حسبتي هاد لو نومبر moins غادي تخرج bien sûr حيت la puissance impaire و racine cubique ديال 1 sur 2 à la puissance 3 هي 1 sur 2 équivaut ودابا غادي نستعمل هاد l'équivalence a à la puissance 3 égale b à la puissance 3 تتكافئ أن a égale b إذا équivaut أن x égale moins racine cubique ديال 1 sur 2 d'où f moins 1 ديال moins 1 هي هاد لو نومبر d'où f moins 1 ديال moins 1 égale moins racine cubique ديال 1 sur 2 تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم